अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। लॉन्ग मार्च मुलतवी, मौलाना साहब नाराज। ये आज पीडीएम की अहम तरीन बैठक का खुलासा है। ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों के नजरियाती इख्तलाफ ने उन्हें एक बार फिर दो मुख्तलिफ राहों पर ला खड़ा किया है। और रहा मौलाना फजल रहमान साहब का मामला, तो उनके साथ कल भी हाथ हुआ था और आज भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। नाजरीन, आज पीडीएम ने कुछ अहम मामलात पर अहम तरीन बैठक की। नंबर 1 सेनेट इंतखाबात, नंबर 2 हुकूमत मुखालिफ तहरीक आगे कैसे चलानी है, नंबर 3 लॉन्ग मार्च और पार्लियामान से इस्तीफों का मामला। मुत्तहिद अपोजिशन की इस बैठक में जिसकी गैर हाजिरी लगी वो मुत्तहिद जमातों का इत्तेहाद था। मामला सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ज़ेर बहस आया। जरदारी साहब ने भी दो टोक अल्फाज में कहा कि उनकी जमात का उम्मीदवार जो है उनका नाम वो सामने लाना चाहते हैं। ख्वाहिश जाहिर की कि ऐवान बाला के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनकी जमात से हो, जबकि PMLN ने मुखालिफत की और अपोजिशन लीडर के लिए अपनी जमात को बतौर ऑप्शन सामने रखा कि यही अंडरस्टैंडिंग हुई थी। और फिर मामला PDM के हतमी यानी कि डू और डाई के उस इकदाम की तरफ बढ़ गया कि जिस पर मौलाना और मियाँ साहब दो टोक राय रख चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड भी आ चुके हैं। लेकिन जरदारी साहब ने इस मुत्तफिका राय को हवा में उछाला और PDM के जायज सियासत की तरकीब ही बदल दी। वो बोले कि असेंबलियों को छोड़ना इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो फिर लॉन्ग मार्च हो या फिर अदम एतमाद का मामला, उन्हें इसाकदार समेत वतन वापस आना होगा। वो जंग के लिए तैयार हैं मगर उनका डोमिसाइल मुख्तलिफ है और मियाँ साहब जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं पंजाब की। नाज़रीन, जरदारी साहब सियासत का वो मोहरा हैं कि जो यकमुश्त सियासत की बसात पलटने का फन भी रखते हैं और तजर्बा भी। मियाँ साहब की वापसी से मशरूत जो कार्ड उन्होंने खेला है वो PDM को तो बंद गली में धकेल सकता है, मगर जरदारी साहब हर दो सूरतों में रेस का फातेह घोड़ा साबित होंगे। जरदारी साहब ये दाव 2007 के सदारती इलेक्शन में आजमा चुके हैं, जब तमाम सदारती रेफरेंडम की मुखालिफत में मुस्ताफ़ी होने को थे, लेकिन पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देने से गुरेजा रही और गो के वक्ती तौर पर सदर मुशर्रफ सेफ हो गए। लेकिन जरदारी साहब ने 2008 की हुकूमत के तौर पर अपना खूब सियासी फ़ायदा समेटा। और अगर PDM इस्तीफ़ों की ऑप्शन इस्तेमाल करती है, इसको अवेल करती है, तो इस सियासी खला में एक बार फिर ज़िमनी इंतखाब होंगे। पीपल्स पार्टी इस इंतखाब में तन्हा अपोजिशन के तौर पर उतरेगी। तहरीक इंसाफ मुखालिफत वोट सारे समेटेगी और यूं एक बार फिर एक जरदारी सारी सियासत पर भारी हमें दिखाई देंगे। क्या PDM ये सियासी हजीमत कबूल करने के लिए तैयार है? ये वो बंद गली है कि जहां PDM पहुंच के ना तो हुकूमत गिरा सकती है और ना ही सियासत के किसी पैराहे में उतर सकती है। बाकी रहा मामला मियाँ साहब का, तो जंग के मैदान से कोसों दूर रहकर सियासी जंग लड़ने का ये सियासी हरबा मियाँ साहब को आयतुल्लाह खुमैनी नहीं बना सकता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि मियाँ साहब दिल के मरीज़ हैं, उनकी सेहत को मुल्क में ख़तरा है और नैब से ख़तरा है, और अगर जरदारी साहब उनकी जान की अमान की गारंटी दे सकते हैं तो वो आ सकते हैं। जमहूरियत और वोट को बचाने की ये कैसी जंग है कि जहां गारंटी किसी जमहूरी हैयत की नहीं बल्कि अपनी जान की चाहिए। जान की परवाह करके कौन सी जंग और कैसे जंग जीती जाती है, ये शायद हमारे अहले सियासत ही जानते हैं। और इसी सियासी जंग में जो सियासी बसीरत का मुजाहरा करके फ़ायदा उठा सकता है वह हुकूमत है। नेचुरली जरदारी साहब खान साहब को एक रास्ता दिखा चुके हैं। ये डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन एक रास्ता पेव आउट कर रही है। इस सियासी राहबरी में इमरान खान साहब इंतखाबी इस्लाहात करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, इसको पॉलिटिकली अपने हक में इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नॉट मच कैन बी सेड। एक हाई हॉर्स पे PTI जो है वो अभी भी विराजमान है। क्या इससे उतरेगी? क्या पॉलिटिकल कंसेंसस करने की कोशिश करेगी? क्या हिज़्ब इख्तिलाफ से रीच आउट करेगी? ये बहरहाल अभी होते दिखाई नहीं दे रहा। मगर इसी के ऊपर आज बात करते हैं क्योंकि लॉन्ग मार्च भी मौखर हो चुका है और एज आई सेड मौलाना साहब भी नाराज़ हो चुके हैं। इसी बारे से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुर्रम दस्तगीर साहब, हमारा साथ देंगे सैयद नासिर शाह साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फॉर लोकल गवर्नमेंट्स। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि आज तो बहरहाल कंसेंसस डेवलप करना था, अगर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो कि सिनेरियो क्या होता अगर सेनेट के चेयरमैनशिप यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत जाते, तो आपको लगता है कि आज जो माहौल था PDM के अंदर वो कदरे मुख्तलिफ होता?
جی مختلف زیادہ تو نہ ہوتا، کیونکہ سینٹ کے چیئرمین اگر ہم انتخاب جیت بھی جاتے یا اس سے پہلے ہم نے سینٹ کی سیٹ جیتی، یہ ٹیکٹیکل وکٹریز ہیں. پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹجی ہے وہ پہلے دن جب 20 ستمبر کو فارم ہوئی تھی وہ 27 نکاتی اعلامیہ میں لکھی ہوئی ہے، جس میں نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی عمل میں جو غیر آئینی مداخلت ہے اس کو ہمیں روکنا ہے، اس کو کم کرنا ہے. پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی لے کر آنی ہے، پاکستان میں مسنگ پرسن کو ہم قاتل مہنگائی والی جی حکومت سے نجات دلانی ہے. تو وہ ایجنڈا جو ہے اس میں ضرور پیپلز پارٹی کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم ایوان کے اندر جو جدوجہد کے ذریعے اور ووٹ حاصل کر کے یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ چونکہ سینٹ میں ہمیں دوبارہ سے یاد کرایا گیا کہ یہ ایک ہائبرڈ نظام ہے، اور ہائبرڈ نظام میں اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اٹ وونٹ بی اے واک ان دا پارک. ہم ٹہلتے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچیں گے، اس میں جدوجہد کرنی پڑے گی اور اس میں مزاحمت بھی ہوگی جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے. تو یہ ہم سب کو سبق ملا ہے. اور آج سر جو مگر آج لانگ مزاحمت تو مقتدر مارچ حلقوں کی کیا ہے، طرف سے نہیں اندر سے ہی آئی، جدھر پی ایم ایل این کی پرفارمنس کو بھی چیلنج کیا گیا، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو بھی مشروط کیا گیا پی ڈی ایم کے مستقبل سے. تو اینڈ اسٹریٹ اپ ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب آپ لوگوں کو امبیرس کرنا چاہ رہے تھے بالخصوص نواز شریف صاحب کی واپسی کا اس طرح تذکرہ کر کے اور مشروط کر کے اسے؟ جی یہ اس کا جواب بہتر تو پیپلز پارٹی والے دیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے. لیکن پیپلز پارٹی کو ہمارا آج بھی یہ ایم ہے کہ تمام تر حکمت عملی کے اختلافات کے باوجود کہ ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے، تاکہ ملک کے چاروں صوبوں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو 65% ووٹوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں 2018 کے الیکشن میں، وہ متحد ہو کر آگے چلیں. ابھی کچھ وقت لگے گا اس میں، ریزگنیشن کا معاملہ اس میں مزید تھریش آؤٹ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ پیپلز پارٹی بھی جب ہم سے ایگری کرے گی تو ریزگنیشن کے ساتھ پھر انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا. اچھا وہ تو سر کبھی بھی ہو سکتا ہے، رمضان کے بعد ہی ہمیں ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مگر چلیں پیپلز پارٹی ناصر شاہ صاحب سے بھی یہ پوچھتے ہیں، وی جسٹ اباؤٹ ٹو کنیکٹ ہم. جی صاحب میں نے یہ جو بات پوچھی ان سے کہ کیا مختلف ہوتا سب کچھ اگر گیلانی صاحب جیت چکے ہوتے تو ایک آف کورس ایک فضا ہوتی کہ جیت گئے ہیں، زبردست ہے سب کچھ. مگر آج جو ہوا ہے، جس طرح مولانا صاحب ناراض ہوئے ہیں، جس طرح دو ٹوک بات کر کے چل دیے، مریم صاحبہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، نہیں رکے، زرداری صاحب کا دو ٹوک موقف اندر، میاں صاحب کی خاموشی اور اس کے بعد مریم صاحبہ کا دفاع کرنا، یہ آف کورس دیکھیں نا آئیڈیولوجیکل الائنس تو نہیں ہے ان جماعتوں کا، ایک وقتی الائنس ہے کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ قائم کر سکیں، متحد رہ سکیں، جس طرح کہہ رہے ہیں دستگیر صاحب غیر آئینی مداخلت کے خلاف. یہ ایسا ہی اور کر پائیں گے؟ نہیں بالکل بھی آج آپ کو کیا پتہ لگا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو بات ہے پی ڈی ایم ایک 11 جماعتی ایسا ہے کہ جس میں کوئی چیز مشترک نہیں، کوئی چیز کامن نہیں، نہ نظریہ، نہ لائے عمل، نہ حکمت عملی، نہ رستہ. ایک چیز ہے، حکومت گرانی ہے، عمران خان سے جان چھڑانی، نمبر 1. تو بہت بڑی چیز ہے. ہاں نمبر 1 یہ صرف ایک نمبر 1. نمبر 2 یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہے. اور فرض کر لیتے ہیں، یہ تو میرا ماننا ہے، فرض کر لیتے ہیں یہ ووٹ کی عزت ہے، فرض کر لیتے ہیں یہ سویلین سپریمیسی ہے، فرض کر لیتے ہیں یہ جمہوریت کی جنگ ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ آدرش اور اصولوں اور اخلاقیات اور منطق پر کھڑے ہیں. حالانکہ ہماری سیاست اور جمہوریت سے اخلاقیات، اصول اور منطق نکل چکے ہیں، لیکن فرض کر لیتے ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں. تو زرداری صاحب نے کیا جھوٹ کہا ہے؟ زرداری صاحب میں 100% سپورٹ کرتا ہوں زرداری صاحب کو کہ جو ان کی باتیں ہیں. نمبر 1 کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے. نمبر 1 میاں صاحب کیا تھے؟ مسلم لیگ کے صدر تھے. مریم نواز صاحبہ نے کہا وہ مسلم لیگ کے صدر ہیں، مریم نواز صاحبہ نے کہا وہ قائد ہیں، مریم نواز صاحبہ نے کہا وہ رہبر ہیں، مریم نواز صاحبہ نے کہا وہ امام خمینی ہیں پاکستان کے. امام خمینی، قائد، رہبر، لیڈر، یہ کہاں ہیں؟ کیوں ہیں وہ؟ زرداری صاحب کہتے ہیں جیل جائیں تو ہم آئیں نا واپس. انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار تو ووٹ ڈالنے بھی نہیں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے جیل جائے والی کرنی ہے، بیکاز یہ میں آن ریکارڈ سمجھنا چاہ رہی ہوں. ناصر شاہ صاحب، مریم صاحبہ نے کہا ہے سب سے سخت اور لمبی جیل نواز شریف صاحب نے کاٹی ہے. یہ تاریخی اعتبار سے درست کلیم ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے لیے مریم نواز شریف صاحب انہوں نے بالکل ایگزائل میں بھی رہے ہیں، جیل بھی کاٹی ہے، لیکن
ظاہر ہے یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ جو جیل کاٹی گئی یا جو ساری چیزیں ہیں وہ پیپلز پارٹی نے ہی فیس کی ہیں. تو ہمیں ان سب کا احترام ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم کے ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا خیال ہے, مختلف الخیال سیاسی اپنا اپنا منشور رکھتی ہوئی سب پارٹیز اس میں شامل ہیں, اور یہ ایک رائے تھی جو محترم آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے آئی. اس پر دوبارہ بھی جب میٹنگ ہوگی ساری پی ڈی ایم کی پارٹیز بیٹھ کر جو متفقہ فیصلہ ہوگا اس پر عمل ہوگا. دیکھیں ریزگنیشن کے لیے تو ہم نے انکار نہیں کیا, ٹائم کی بات ہے ہمارے لحاظ سے, وہ ابھی اس کا اس وقت ٹائم نہیں آیا. آئینی طور پر جب ہم ٹائم اور کنڈیشن, لا سکتے سر آپ نے مشروط کیا نا زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کی واپسی سے, کیا یہ مشروط رہے گی ان کی واپسی سے یا ان کے واپس آئے بغیر اگر بھی یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, بات کیوں نہیں ہو سکتی, یہ کوئی ان کی رائے تھی نا. پریزیڈنٹ صاحب نے ایک رائے دی آصف صاحب نے, اس پر ظاہر ہماری سی سی بی کی میٹنگ ہوگی, پھر اس میں جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کا اسٹانس ہے کہ آئینی طور پر اگر اس حکومت سے جان چھڑانی ہے جس کی نااہل پالیسیز کی وجہ سے آج دیکھ لیں ملک میں لوگوں کا کیا حال ہے, دیگر بہت سارے ایشوز ہیں, وہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں ایک لحاظ سے یہ بات ہوئی کہ لوگوں نے اپنی جو بھی ان کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے خلاف عدم اعتماد کر دیا نا, حفیظ شیخ صاحب کے خلاف جو پرائم منسٹر صاحب نے جن کو نامینیٹ کیا تھا. اب اگر آگے چلا جی تو حالات ایسے آئے کہ عدم اعتماد جو موو ہوگی وہ کامیاب ہوگی اور ان سے ظاہر ہے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک پورا طریقہ کار ہے. سر میں اب آپ لوگوں سے پولیٹیکل انالیسس چاہتی ہوں. آپ دونوں بھی سیاسی کارکن ہیں, اپنی جماعتوں کو کیا سیاسی تاریخ کو سمجھتے ہیں, مجھے اب اپنا انالیسس ذرا دیجئے, بیکاز میں آف کورس یہ پی ڈی ایم ایک پیج پہ رہے گی, سارے اندر سی سی میں بھی فیصلہ کریں گے, پھر ملیں گے, سب کچھ ہونا ہے, وی آل نو دیٹ. سر سوال یہ ہے شاہ جی, پہلے مجھے آپ بتائیے گا کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیاں چھوڑنا خان صاحب کو تگڑا یا مضبوط کرنے کے مترادف ہے؟ پرسنل جی بالکل. دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا. اگر اسمبلیاں چھوڑنے سے میں کہتا ہوں اگر سندھ اسمبلی کو فی الحال اگر تحلیل ہی کر دیا جائے, ظاہر ہے چیف منسٹر اگر ہے اور وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں اور جمہوریت کے لحاظ سے یہ قربانی اگر دیں بھی, تو کیا اس کا اثر ملک کی دیگر اسمبلیوں پر اور نیشنل اسمبلی پر پڑے گا؟ جو ہماری بات تھی دیکھیں اس میں کامیابی حاصل ہوئی نا. اگر ہم نے بائی الیکشنز کی بات کی تو اس کا رزلٹ پوری دنیا نے دیکھا, پورے پاکستان نے دیکھا کہ چاروں صوبوں سے لوگوں کا فیصلہ آ گیا اس وفاقی نااہل حکومت کے خلاف, اور ان کی اپنی سیٹیں, کے پی کی اپنی سیٹ تھی ان کی وہ گئی, چاروں صوبوں میں ان کو شکست ہوئی. پھر سینٹ میں آپ نے دیکھ لیا, اب بھی گیلانی صاحب تو جیتے ہوئے ہیں, یہ تو جو اس وقت بیٹھے تھے مظفر شاہ صاحب, یہ تو ان کا فیصلہ آج کیا ہوا ہے آپ ذرا چیک کروائیں, اپنے نمائندے بھیجے, سینٹ کو سیل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی وہاں اسپرے کروا رہے ہیں. یہ اب یہ وقت تھا جہاں سے کیمرے نکلے, اور جب وہ ووٹ بھی ویلڈ ہیں, فیصلہ آ گیا, 48 ووٹ جو ہیں وہ گیلانی صاحب کو ملے, اور یہ تو آپ چیلنج کریں گے نا عدالت میں. شاہ جی آئیو, ناصر شاہ صاحب آپ ابھی بھی یو اسٹل اسٹینڈنگ آن یور کلیم کہ بالکل فورینزک کرائیں, آپ کی آواز نہیں ہے وہ, کیونکہ وہ ویڈیو تو بالکل تہس نہس کر دیتی ہے انسان کو جو دیکھتا ہے. بالکل مہر صاحبہ, میں اسی پہ اب بھی قائم ہوں, اور وہ ظاہر ہوگا قائم ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے دستگیر صاحب ایک بات بتائیے گا, یہ دیکھیں ہاں قانونی چارہ جوئی کرو. ٹھیک ہے, قانونی وہ بھی آپ کا حق ہے بالکل. دستگیر صاحب دیکھیں, آج یہ بھی کوشش کریں گے ہم کہ آپ جو سیاسی جماعتوں کے موقف ہیں وہ اس کو ذرا ایکسپلین کریں اپنی منطق کو, کہ عوام بھی سمجھے دیکھ رہے ہیں کہ وائی یو فیل the way you feel, کہ اگر احسن اقبال یا مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم 5 لاکھ بندہ بھی جمع کر لیں استعفوں کے بغیر وہ یوز لیس ہے, اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہمیں ملنا, تو کیوں آپ کو یہ فیل ہوتا ہے؟ کیا یہ بہت بڑی آپ کے سامنے دلیل نہیں ہے زرداری صاحب کی کہ سسٹم میں رہتے ہوئے اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں بائی الیکشن ٹو دی سینٹ الیکشنز؟ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں 169 ووٹ پڑے, اور مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھی ان کو 164 ووٹ پڑے. اگر ہم 164 پہ ہی کریں گے جی یہ جینوئن اسٹرینتھ ہے پی ڈی ایم کی,
तो ये फैसला इसके ऊपर राय फर्क है कि उन 164 जो सीटें हैं पीडीएम की, जिनका बड़ी खूबसूरती से एक खास इत्तेहाद के साथ हमने इजहार किया, क्या वो 164 सीटें जो हैं उनको यूज करते हुए हकीकी मानों में कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है? ये एक राय है। दूसरी राय ये है कि 164 नशिस्तों से अगर हम इस्तीफा दे दें तो फिर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे होंगे जिसपे हुकूमत के लिए ज़िमनी इंतखाबात करवाना नामुमकिन हो जाएगा। हमारी राय ये है, और लेजिटिमेसी भी अगर खो एक बैठेगी। आता है तब ऐवान के बाहर भी अवाम का जमे गफीर हो और अवाम के जो नुमाइंदे हैं 164 वो यकमुश्त इस्तीफा दें, तो फिर इमरान खान साहब के पास और कोई चारा नहीं रहेगा कि वो असेंबलियां तहलील करके नए इलेक्शन करवाएं। ये इसके ऊपर है कि भी क्या वो जो टैक्टिक है कि बाहर भी अवाम का जमे गफीर हो, जितने भी लाख हों आप उसके ऊपर बहस कर लें, लेकिन बाहर भी लोग हों, अंदर भी जो नुमाइंदे हैं वो कहेंगे अब हमें ये पार्लियामान काबिल कबूल नहीं है, ये हाइब्रिड निजाम जो है ना सिर्फ बेजान हो चुका है बल्कि मतरूक हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। तो उसके नतीजे में अगर 164 लोग इस्तीफा देंगे तो हम ये देखेंगे कि इमरान खान को हुकूमत तहलील करनी पड़ जाएगी। आज जो मुलतवी हुआ है, अच्छा ठीक है, वो सबको वक्त मिलेगा हाँ। इसको मजीद गौर करने का, पॉन्डर करने का, क्योंकि लॉन्ग मार्च हाँ ठीक है, मगर खुरम साहब 164 का जो एक तगड़ा ऑफ कोर्स एक बुरहान होगा असेंबली के अंदर, वो तो अपनी जगह है। इवन अगर ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग टेक्निकली कोरम पूरा करके ये कंटिन्यू भी कराते हैं, बाय इलेक्शन भी कराते हैं, आई एग्री विद यू, लेजिटिमेसी इज लॉस्ट। मगर आई ऑल्सो थिंक सर कि अगर पीपल्स पार्टी आपका साथ नहीं देती, पीडीएम के पास फिर भी 105 नशिस्तें हैं, मगर then you lose, then PDM loses the legitimacy minus People's Party. You're aware of that? क्योंकि आज दो टोक अल्फाज में ज़रदारी साहब ने कहा है कि ये ऐसा ना कुछ करें जिससे हमारे रास्ते जुदा हो जाएं, राहें जुदा हो जाएं। So he's very clear कि वो नहीं करना चाहते ये। नहीं, देखिए तमाम पीडीएम भी इस पर क्लियर है। हर सरबराही इजलास में बड़ी तफसील से गुफ्तगू होती है, इख्तलाफात होते हैं, और बिलाखिर तमाम इख्तलाफात के बावजूद पूरी कोशिश यही है, आज भी यही कोशिश की गई। हालांकि मौलाना आपको मालूम है, मैंने भी आपकी तरह टीवी पर देखा कि वो विजिबली अपसेट थे, लेकिन जो पीडीएम का इत्तेहाद कायम हमने रखा हुआ है वो इसी वजह से है कि हम सब की ख्वाहिश है कि बार बार हाथ हो जाता है ना सर, वो इधर धरना और लॉन्ग मार्च देने आते हैं, नवाज शरीफ बाहर चले जाते हैं फायदा उठा के, एक बार फिर उन्होंने इकट्ठा किया, जरदारी साहब हाथ नहीं लग रहे। 105 नशिस्तें माइनस पीपल्स पार्टी, देयर इज नो क्रेडिबिलिटी टू पीडीएम सर, इवन दो आप लोग सबसे बड़ी जमात हैं। यू एग्री विद दैट? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होगी कि मुस्बत तरीके से हमारे जो कॉलीग्स हैं पीपल्स पार्टी में उनको एंगेज करके मजीद इसके ऊपर खुलकर और बेलाग गुफ्तगू आप देखेंगी कि आने वाले दिनों में होगी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की भी और पीडीएम की भी ओवरऑल, कि भाई हमें आगे कैसे जाना है। क्योंकि ये जो आर्जी फायदे हैं, जैसे यूनुस गिलानी साहब की सेनेट की नशिस्त थी, हमने 12 अपने स्ट्रेटेजिक एम तक तो पहुंचना है ना कि मुल्क में ऐसे इंतखाबात हों। बिल्कुल ठीक है सर, ये आर्जी फायदों के अंदर ये एक और भी डाइवर्जेंस है। ठीक है सर, ठीक है, आर्जी फायदों में एक और भी डाइवर्जेंस है भट्टी साहब, वो ये है कि इन हाउस चेंज लाना है कि नहीं। पीपल्स पार्टी तैयार है, पीएम मियां साहब नहीं चाहते, वो कहते हैं इन हाउस चेंज नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। मगर मुझे बताइए कि क्या ये वाकई सिर्फ इस्तीफे देने हैं नहीं देने, ये फकत यही एक मसला है, या ये जो सफर तय किया है इमरान जरदारी भाई भाई से लेके आप आज बाप का दर्जा दिया है मरियम बीबी ने जरदारी साहब को, ये वाकई दिल का मिलाप है, कहीं ना कहीं ये नई जनरेशन जो है ये फासले दूर कर रही है? और नहीं देखिए, मैंने फिर कहा है कि अपनी दोनों तरफ से, अगर उस तरफ देखें तो एमक्यूएम इमरान खान साहब के साथ है, चौधरी इमरान खान साहब के साथ हैं, इलेक्टेबल्स इमरान खान के साथ हैं, आज़ाद इमरान खान के साथ हैं, और इमरान खान साहब ने वो सब कुछ किया जिसके खिलाफ 22 साल वो स्ट्रगल करते रहे। इधर दूसरी तरफ देखें तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून साथ है, ज़िया और भुट्टो साथ है, कातिल और मकतूल साथ हैं, एक साथ हैं। ये इखलाकियात, रसूल और मंतक की बात है जो मैं और आप कर रहे हैं। ये इसको ज़रा डब्बे में बंद करके ऊपर से वो दादी वाली गड्ढ मार दें, पक्का करके घर रख दें, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पहले दिन से पीडीएम, मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा इस सिस्टम में मौजूद नहीं, मौलाना साहब सिस्टम से बाहर हैं, तीनों का मुश्तरका है पहला दिन कि हम असम्बलियों का बाईकाट करें, ये इलेक्शन जाली, ये मैंडेट जाली,
ना हो सका। मौलाना साहब का सदारती मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना साहब ने कहा कि हमें मुझे बना दें, वो ना हो सका। फिर मौलाना साहब ने कहा, ये ऑन रिकॉर्ड मौलाना साहब है कि कभी मैं जरदारी साहब के पीछे जाता हूँ, कभी मैं नवाज शरीफ साहब के पीछे जाता हूँ, कभी मैं उनसे मिलता हूँ, कभी मैं उनसे मिलता हूँ, बस बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ, ये मौलाना साहब ने कहा। फिर उसके बाद बिलावल साहब और मरियम नवाज साहबा के पीछे वो उनसे मुलाकातें, कभी रायवंड, कभी कराची, कभी रायवंड। फिर उसके बाद मौलाना साहब ने क्या कहा कि लॉन्ग मार्च मौलाना साहब का, धरना मौलाना साहब का, दोनों जमातें साथ नहीं थी। और मौलाना साहब ने फिर ये भी ऑन द रिकॉर्ड बयान किया कि स्ट्रगल मैंने की, फायदा कोई और उठा के ले गया। फिर मौलाना साहब अब क्या करना है? अब फिर लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया। देखें आज रमजान सर पे खड़ा है, आज का दिन, जरदारी साहब सिस्टम बेहतरीन तौर पे जानते हैं, knows this is not the right time। आज के दिन जो जमहूरियत की अगर आप बात करते हैं थोड़ी सी भी, तो वो जरदारी साहब ने आज की। हमने जरदारी साहब पे मैं हमेशा तनकीद करता हूँ, उनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के करता हूँ उनके साथ। जरदारी ये क्यों कि आप लॉन्ग मार्च करेंगे, आप धरना देंगे, हुकूमतें गिरा देंगे। कल सारे पार्लियामेंट में ये थे, इमरान खान बाहर सड़कों पे था, मौलाना साहब अंदर पार्लियामेंट में और तब ये कह रहे थे कि ये क्या है कि ग्रो आ जाएगा और पार्लियामेंट में कह रहे थे कि इन पर आर्टिकल 6 लगाओ, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं इन पर गद्दारी के मुकदमे कायम करो, इनके मुकदमे का। अगर सूफी मोहम्मद पर मुकदमा हो सकता है तो इमरान खान पे क्यों नहीं हो सकता? ये शरपसंद अनासर है। बिल्कुल, तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी की सूफी मोहम्मद की मिसाल दी गई थी। और आखिर दो बातें आखिर, यानी क्या जरदारी साहब ने कहा? उन्होंने कहा कि हमने पहाड़ों पर लड़ना है, बंदूकों से लड़ना है, पार्लियामेंट में लड़ना है ना, तो आए लड़े मिलके। दूसरा उन्होंने क्या कहा? क्यों मैं कहती हूँ इस्लाहात की तरफ क्यों नहीं आते? एक वक्फा ले लो। दूसरा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोई बुरी बात की। उन्होंने कहा कि आपका सबसे बड़ा स्टेक है, आप पंजाब की, आपका डोमिसाइल, वो आज बड़ी उन्होंने मानी खेज बात की, सिंध का डोमिसाइल, पंजाब का डोमिसाइल, वो एक अलहदा बात है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आए लीड करें, आप आए, मैं आपको सारे इस्तीफे देता हूं, समझे? तो आए ना, अब जरदारी साहब के इस्तीफे तैयार हैं, आप आए, इनकलाब को लीड करें। बड़े मजे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भट्टी साहब सही करें। वक्फा लेंगे, नासिर शाह साहब वापस आएंगे। पता मैं जब बार बार ये सवाल करती हूँ कि क्या पीपल्स पार्टी हट गई तो लेजिटिमेसी चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, बिकॉज फिर ये जंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंजाब की रह जाती है कि पंजाब में कौन जीतता है। पंजाब में तो स्टेक्स है नहीं पीपल्स पार्टी के, दे ऑलरेडी हैव अ स्टेक इन द सिस्टम, और वो सिंध है। घूम फिर के इलेक्शंस के बाद यही हासिल करना है, तो इसका मकसद क्या है? तो एक वक्फा लेंगे। क्या जरदारी साहब ने वाकई जमहूरियत की खिदमत की है ये कह के, या वाकई अपना सियासी बसीरत अपनी दिखाइए, इनसाइट दिखाइए कि अभी लॉन्ग मार्च करके क्या फायदा होना है? वैसे ही रमजान से पहले इसको खत्म करना था, इख्तिताम को पहुंचाना था, एंड देन व्हाट आफ्टर रमजान? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। शाह जी, मैं पहले तो आपको तलाल चौधरी साहब ने पूछा कि हुन मजा आया न्यूट्रलिटी का सेनेट चेयरमैनशिप के इलेक्शन के बाद। अब सहाफ़ी भी बोल पड़े हैं। सर सलीम साफ़ी ने भी ट्वीट किया है, आज से 1.5 माह कबल पीडीएम के रहनुमाओं को खबरदार किया था कि अगर वो हकीकी ऑपोजिशन बनना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी से जान छुड़ा लें, लेकिन उस वक्त इस तालिब इल्म की इल्तिजा पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं पीडीएम में फूट डालना चाहता हूँ। अब मौलाना और मरियम बताएं कि अब मजा आया। सर वाकई क्या पीपल्स पार्टी जो डे 1 से हमें लग भी रहा है, आप अभी भी क्लेम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भाई ये हम ऑप्शन हमने कैंसिल आउट नहीं की, लेकिन अब आप लोगों की मानी जाए, या जो जरदारी साहब अंदर बयान करके आए हैं कि राहें जुदा करने वाले मकाम पे ना लाओ, सो या तो इवनली कॉल अ स्पेड, अगर ऑप्शन है ही नहीं रेजिग्नेशन की डे 1 से, तो बेहतर नहीं है सामने रख दिया जाए, वरना फिर साफी साहब को भी दुरुस्त साबित करेंगे आप लोग और चौधरी साहब को भी। देखिए, मैं उनके जवाब पे नहीं जाता जो भी कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, इस्तीफों का एक ऑप्शन दिया गया था जब इसको उसमें रखा गया। जो लोग उस वक्त उस मीटिंग में थे, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये नहीं था कि इस्तीफे देने हैं, सबने अपने अपने रहनुमाओं को इस्तीफे दे दिए, मैंने भी दिया, इसी तरह जितनी असेंबली के मेंबरान हैं उन्होंने दिए। ये नहीं था कि स्टेट को देने। एक और बात देखें, हमें पीपल्स पार्टी पे तो हमेशा इल्जाम लगे हैं। आपको याद होगा, माजी में चले जाए, जब नून लीग की हुकूमत थी तब क्या हुआ था, जब ये बात हुई, हमारे साथ नून लीग का कोई अच्छा उस वक्त रवैया, ये जो केसेस दीगर चीजें हैं, सब को इस बात का पता है। लेकिन जमहूरियत के लिए, इसको डीरेल ना करने के लिए हमने उस वक्त भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा और कहा जो बात भी होगी पार्लियामेंट में होगी। देखें, इस्तीफे अपनी जगह पे जरूर हैं और वो दिए जाएंगे जब सब मुत्तफिक होंगे। हमने अभी तक उस बात से पीछे नहीं हटे।
آپ کہاں سر آج 2.5 بھی سال آصف گزر علی گئے ہیں، آپ اس زرداری سسٹم کا صاحب نے حصہ کیا رہ کہا؟ چکے ہیں، آپ سارے الیکشنز لڑ چکے ہیں، کیا مل بھیل کے اندر فیٹف جیسے بلز پرپوز کر چکے ہیں، یا تو 77 کی تحریک کی طرح ڈے 1 سے کہتے کہ قبول نہیں ہے، آپ لوگ ہی پی ایم ایل این سمیت مولانا صاحب سب کو واپس پارلیمان کے اندر لائے، بیکاز دیٹس واٹ پیپلز پارٹی اسٹینڈز فار. تو اب یہ لالی پاپ کیوں لٹکائی جا رہی ہے؟ کیرٹ اینڈ اسٹک. نہیں لالی پاپ نہیں ہے، لالی پاپ نہیں ہے. اگر آصف علی زرداری صاحب نے آج یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب تشریف لائے تو پولیٹیکلی طور پر کون سی غلط بات کہتی انہوں نے؟ یہ ان کا ایک رائے تھی نا. اب اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ ان کے نہ آنے کی کیونکہ ان کی صحت کی وجہ سے میں بھی یہ دوبارہ چینج ہو جائے. میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے بہت سارے اس طرح کے، کیا میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیئر، ایک سیکنڈ شاہ جی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیئر تھا کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ گارنٹی دیں ان کی صحت و زندگی کی پھر وہ آئیں گے؟ از دیٹ اے فیئر ریکویسٹ اور اے ڈیمانڈ؟ دیکھیں وہ ہماری بہن ہے، ظاہر ہے ان کے والد صاحب کی بات تھی اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. وہ انہوں نے پھر آصف علی زرداری صاحب سے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایز اے بختاور ہاں بالکل، وہی میں نے کہا نا، عمران زرداری بھائی سے لے کے باپ کا درجہ دینے تک ہم نے بہت سفر طے کر لیا ہے. لیکن وہ ان کی بیٹی ہیں، وہ ان کی بیٹی ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کی بات آ سکتی ہے سامنے. میں صرف ایک دوبارہ وضاحت کر دوں محض کہ یہ جو میں بھی سمجھ رہے ہوں کہ یہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی یا اس کا اتحاد ٹوٹ گیا، ایسا بالکل نہیں. ساتھ ہے، یہ تھوڑا بہت کوئی نہیں ہے کہہ رہا پی ڈی ایم ختم ہوئی ہے سر، مگر ایک بہت بڑا مرحلہ سامنے آ گیا ہے. اور آپ کی بات درست ہے، زرداری صاحب کا مطالبہ جو ہے وہ غلط نہیں ہے. سن لیں، میرا ایک بہت ہی قابل احترام ہے بھائی جنہوں نے کچھ کمنٹ کیے کہ یہ آپس میں، تو حقیقت ہے نا ہم سب سیاسی طور پر ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھوٹی برائی سمجھ کر ایک بڑی برائی کے خلاف اکٹھے ہوئے. تو باہر ظاہر ہے جب الیکشن ہوگا میں بھی ہم اپنے اپنے طور پر الیکشن لڑیں، لیکن موجودہ حکومت کی جو نااہلی ہے، جس کو کوئی لوگ کچھ بھی کہہ دیں، خود انہوں نے کہا کہ جو چیزیں خان صاحب پہلے کہتے تھے اب سب وہ کسی بات پہ نہیں رکے. اور وہ تو فرشتوں کی حکومت آ گئی تھی نا. یہ ہم لوگ تو چلے بہت ہی برے تھے، لیکن انہوں نے آ کر کیا کیا، اس سے بھی آگے بڑھ گئے. مجھے اگر اجازت دیں، میں تو بلکہ یہ ٹویٹ بھی کر چکی ہوں، بڑی ووکل ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ تحریک انصاف اپنے ہائی ہارس سے اترے اور ایکچولی انگیج کرے ریفارمز اگر کرنے اور واقعی عوام کی انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے، which I doubt it. I don't think ان سے ایکسپیکٹ کیا جائیے. کوئکلی اس سے پہلے میں دستگیر صاحب کے پاس جاؤں، کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے پاکستان میں بقول آپ؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیوں خطرہ ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جان کو، کہ ان کا ملک ہے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں تھے، اللہ انہیں زرداری صاحب کو بھی صحت دے، اللہ نواز شریف صاحب کو بھی صحت دے. صحت پہ یا بیماری پہ کوئی بات نہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں تھے، ان کے 5 میڈیکل بورڈ ہوئے، 13 میڈیکل رپورٹیں ہوئیں، 24 گھنٹے ایمبولینس اور ڈاکٹر ان کے بار موجود تھا ان کے لیے. اور ان سب میں کہا گیا کہ میاں صاحب کی طبیعت نہیں صحیح، اور طبیعت نہیں صحیح، اور میاں صاحب کے پلیٹلیٹس، میاں صاحب کی لمحہ بے لمحہ چیزیں چیک ہوتی رہیں. کیا نیب سے خطرہ ہے یا عمران خان سے خطرہ ہے؟ مریم بی بی کہتی ہیں ان کے کلرز کو یا ان کے قاتلوں کو کیسے حوالے کر دوں میں اپنے والے؟ یہ سسٹم افورڈ ہی نہیں کر سکتا، یہ سسٹم اس قابل ہی نہیں ہے، یہ سسٹم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ کوئی اس سطح کے. بنیادی سوال ہے دستگیر صاحب کہ اگر وہ انقلابی ہیں یا سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح آپ نے کہا غیر آئینی مداخلت کے لیے سفر آ چکے ہیں تو یا کمر کس چکے ہیں، تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا باہر بیٹھ کے ایز اے پارٹ ٹائم انقلابی ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو صحت کی بات ہوتی ہے سر، معذرت کے ساتھ سٹیٹس دیکھیں تو ذہنی طور پہ بیمار قیدی اس ملک میں 2400 ہیں ایسے قیدی جو مختلف جو ہیں، 600 ایسے ہیں جو امراض میں، جان لیوا امراض میں مبتلا ہیں، اس کے علاوہ 2100 ایسے ہیں قیدی ہیں جو سنگین جسمانی عارضوں کا شکار ہیں. یہ سارے پاکستانی نہیں ہیں یا آدھے چلڈرن آف اے لیسر گاڈ؟ 5000 جیل میں ہیں جن کو جان لیوا بیماریاں ہیں، 17000 ایسے ہیں جو اعصابی تناؤ کا شکار ہیں اور ذہنی امراض کا شکار ہیں. جیل میں شربت نہیں ملتا، شربت نہیں ملتا، پیناڈول کی گولی نہیں ملتی سر درد کی جیل میں. جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار رہے ہیں جیلوں میں. اور جیلوں کو چھوڑیں، آپ کسی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، کسی میں چلیں. ہم کو جواب دینے دیں. نہیں، میں ویسے معذرت چاہتا ہوں دستگیر صاحب سے، میں ویسے ایک بات کر رہا تھا، یہ چونکہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ، ہمیں آپ کسی بھی سرکاری، آج بھی پنجاب کے پی کے فیڈرل کے سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، ٹیکہ نہیں ملتا، دوائی نہیں ملتی، ڈاکٹر نہیں ملتا، بیڈ نہیں ملتا، نرس نہیں ملتی. بیک آئی آن دا بال. دستگیر صاحب وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ سسٹم افورڈ نہیں کر سکتا. So sir, does it suit a man of his stature, a third time prime minister, to be avoiding the laws of this country?
दो तीन बातें जी मैं खुल करके, 3 साल पहले तक पंजाब के सरकारी अस्पतालों में टीका मिलता था, दवाई मिलती थी, टेस्ट मुफ्त होते थे। ये तो इस हुकूमत की नहुसत है कि सारा कुछ खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की जो सेहत थी, वो उसके ऊपर बड़े मुहीब सवालात इसलिए खड़े हुए हैं कि ये मत भूलें, और आपके नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि उनकी तबीयत खराब हुई जब उन्हें अचानक कोट लखपत जेल से निकाल कर, वो जेल में बंद थे, निकाल कर नैब की कस्टडी में दिया गया, और उस कस्टडी में उनके प्लेटलेट्स 2000 तक गिरे। उसके ऊपर बहुत गहरे सवालात हैं, और जिसकी तरफ मरीम बीबी ने इशारा भी किया है। और अब अगर हम ये चाहते हैं कि वो अपनी सेहत के लिए, अपनी जान के लिए वहां इस वक्त मुकीम है, जिस वक्त ये बीच में कोविड ने बहुत बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट किया है, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है कि इंग्लिस्तान में कितना बड़ा क्राइसिस आया है। जिस दिन उनके डॉक्टर उनको उनको ये कहेंगे कि वो ट्रैवल करने के काबिल है, वो अपने मुल्क के सामने आएंगे। लेकिन जितने लाखों मरीज आपने गिना दिए हैं, उनमें यह भी बता दें उनमें से कितने थे जिनके जजों को ब्लैकमेल करके उनको मुजरिम करार दिया गया। अरशद मलिक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, वो ठीक है सिस्टम में बड़ी खराबियां हैं, सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन यहां तो एक जज को बकायदा मैनिपुलेट करके नवाज शरीफ को जेल में डालने की कोशिश की गई ना। तो जब इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं, तो फिर किस कानून का सामना करने में, जहां तक कानून के आगे, देखिए मुझे मुकम्मल कानून की अमलदारी का ताल्लुक है, हमने हमेशा कानून का जो फैसला है उसके ऊपर अमल किया है। हमें फैसले से हजार इख्तलाफ हो। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो 4 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर चले गए। इससे पहले मैं दूसरों का कमेंट लूं, इस पे एक बात बताइएगा, जो एक डिस्ट्रस्ट पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के डीएनए में मौजूद है, और ये पुरानी बात नहीं है, ये 1 साल पहले तक भी जब पीडीएम लास्ट ईयर भी जब आप लोगों की बैठकें हो रही थी, ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड अंदर कह चुके थे ये हमें नहीं सूट करेगा। देयर इज अ डीप डिस्ट्रस्ट विद जरदारी साहब इन पीपल्स पार्टी। क्या वो एक बार फिर जन्म, आपको लगता है वो एक बार फिर जो है मजबूत होगा, यही फीलिंग्स और यही इमोशंस एक बार फिर? क्योंकि आज एक पब्लिक एम्बैरेसमेंट है सर, माइंड यू, अगर आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें, द फैक्ट कि उनको आज एक पेंट किया गया है कि वो बुजदिल हैं, वो वापस नहीं आ रहे, वो सिस्टम को अवॉइड कर रहे हैं, और ये हमने नहीं किया फॉर अ चेंज, मीडिया नहीं कर रहा, ये पीडीएम की पीपल्स आपके अपने इत्तेहादी कर रहे हैं। इख्तलाफात होंगे, बीच में तल्ख बातें भी होंगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो पीडीएम में सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामान में, हम इसके ऊपर कमिटेड हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि मकसद बड़ा है। और मैं दोहरा देता हूं, मकसद है पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत में से गैर आईनी मुदाखलत खत्म करना। उसमें पीपल्स पार्टी भी उतनी ज्यादा डसी हुई है जितनी हम डसे हुए हैं। हमें ये यकीन है कि वक्ती तौर पर जरूर सेटबैक होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इकट्ठे होकर अपना जो आला और बड़ा मकसद है उसको हासिल कर लेंगे। हमारे अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन अलग-अलग होंगी, हमारे नजरियात अलग-अलग होंगे, हमारे हिकमत अमली पर इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये अब 74 साल के बाद क्लियर है कि अगर पाकिस्तान ने बतौर एक रिपब्लिक, बतौर जमहूरिया आगे जाना है, तो हमें पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में से गैर आईनी मुदाखलत खत्म करनी है। और अगर आप लोगों को पीपल्स पार्टी के बगैर भी इस्तीफे देने पड़े, जो सारे मिला के आप 105 हैं, आप वो भी दे देंगे? जी बिल्कुल, वो ऑप्शन है, लेकिन जो ताकत असल में इस्तीफों में तभी आएगी जब 164 लोग इंशाल्लाह इस्तीफे देंगे, और वो हफ्ते, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, चंद हफ्ते और महीनों की बात है। ठीक है, वो कह रहे हैं अब ये भी ऑप्शन है कि हम 105 सीटों के ऊपर बाकी सारी जमातें जो हैं इस्तीफे दे दें। 105 सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात इतने आराम से हो जाएंगे विदाउट द लॉस ऑफ लेजिटिमेसी फॉर पीटीआई? देखिए, सबसे पहले काबिल एहतराम खुर्रम दस्तगीर साहब ने मियाँ साहब की बीमारी पे बात की, और हस्पतालों पे बात की, और दवाइयों पे बात की। कुछ रिकॉर्ड दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी है। मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, अल्लाह जरदारी साहब को, अल्लाह नवाज शरीफ साहब को सेहत अता करे। मैंने बीमारियों पर कभी नहीं कहा। 12 बीमारियां हमें बताया गया था उन्हें, 17 वो दवाइयां खाते हैं, सडन डेथ का खतरा है, तशवीशनाक हद तक बीमार हैं। और लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कैदी हैं, मुजरम, कितने मुजरम हैं कि जिनकी जेल के बाहर 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद रहा?
कितने मुजरम हैं जिनके 5 मेडिकल बोर्ड बने, 7 मेडिकल रिपोर्टें हुई, कितने मुजरम हैं जिनको 8 हफ्ते का घर का मेडिकल रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट में, मुर्गी चोर को नहीं मिला। मुर्गी चोर की सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी। सर वो 3 बार के वजीर आजम भी है ना, उनकी कुछ प्रोटोकॉल है ना सर। नहीं, कानून की नजर में सब बराबर हैं। 3 बार के ये बात करिए, फिर दूसरी बात। अच्छा, कितने मुजरम हैं जिनकी अदालत ने गारंटियां मांगी? मेरी बात सुनिए, वो जवाब दे देंगे। नहीं, पहले मेरी बात तो मुकम्मल हो लेना, फिर मैं जवाब ले लेता हूं। मैंने उनकी जवाब में मैं नहीं बोला, मैं खुद का। कितने मुजरम हैं जिनकी अदालत ने गारंटियां मांगी हों? कितने मुजरम हैं जिनके लिए 6 घंटे का काबीना का इजलास हुआ हो? कितने मुजरम हो जिनको मेडिकल रिलीफ फिर लंदन भिजवाया गया हो? कितने मुजरम है जिनको जो 1.5 साल लंदन में मौजूद है, 1 दिन अस्पताल में नहीं, बाकायदा इलाज नहीं? कितने मुजरम है जिनको जो हुकूमत बाहर भिजवाए, उसी हुकूमत के खिलाफ वो सियासत कर रहे हो? डिसएडवांटेज पे वो स्काइप पे बैठे हैं, so let me just go to him quickly। नहीं, मेरी आपने बात ही मुकम्मल नहीं होने दी। आपने बड़ा जबरदस्त केस रखा है सामने सर। केस नहीं रखा, मैं सिर्फ एक एज ए पाकिस्तानी सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा हक है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी आपको जवाब देगा उधर बैठा हुआ बात ही नहीं मुकम्मल होने दे रही। मैं पूछ रहा हूं कि हमारा क्या कसूर है? हम धनिया चोर हूं 1000 रुपए का, मुर्गी चोरों में हर कदम पे चित्तर मिलते। उधर आप देखें सर, जो अगर 3 मरतबा का वजीर आजम है तो उसको उतनी जिम्मेदारी भी 3 दफा की होनी चाहिए। नहीं, अदालत में जब मुलज़म मुजरम हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे आवाज नहीं आ रही। दस्तगीर साहब, नाउ यू कैन आंसर क्विकली सर। जी, मेरी यही सदा है कि जब आप ये भट्टी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, पाकिस्तान का हर शहरी बराबर है, लेकिन जब आप अरशद मलिक जैसे कानून को तोड़ने मरोड़ने वाले फैसले करवाएंगे, जो कि सियासी बुनियाद पर फैसला हुआ था, नवाज शरीफ को सजा देने का, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी, उनको जबरदस्ती जेल में जब ठोंसा गया, तो फिर जब आप जबरदस्ती नाइंसाफी के फैसले करते हैं तो फिर उनको कवर करने के लिए आपको एम्बुलेंस भी खड़ी करनी पड़ती है, उनको कवर करने के लिए आपको उस शख्स को बाहर भी भिजवाना पड़ता है, उसको उठाकर कोट लखपत से नैब भी लाना पड़ता है। ये सारे मामला तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं। असल में तो वो नाइंसाफी बैठी हुई है जिसके तहत नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया पहले, फिर उनके खिलाफ फैसले आए और फिर उनको कन्विक्ट किया गया। वो जो नाइंसाफी के फैसले हैं वो हुकूमत को मजबूर करती है कि वो एम्बुलेंस से खड़ी करें और नवाज शरीफ को जो है फिर बाहर भिजवाएं। ठीक है सर, मगर फिर तो माइट इज राइट ना सर। अगर इस मुल्क के अंदर शाहजी के पास खत्म करने दे, खत्म हो गया, शाहजी के पास जाने दें। मेहर बुखारी साहबा, मैं आप हम सारों ने अल्लाह को जान देनी, इस आर्ग्यूमेंट्स को मानती हैं कि इन अदालतों ने ज्यादती की है नवाज शरीफ साहब? मैं शाहजी के पास जाऊंगी। शाहजी, आप इस बात को मानते हैं कि अदालतों ने नाइंसाफी की है नवाज शरीफ साहब के साथ, हाँ या ना में जवाब दें? शाहजी को जवाब देने दें। जी देखें, ये तो रैकेट का हिस्सा बन गया ना कि किस तरह अदालतों ने जो फैसले दिए, फिर अरशद साहब वाली बात भी सामने आई, दीगर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ज्यादती तो बिल्कुल हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं। और पहले भी अदालतों के बहुत सारे फैसले जो हैं मुतनाज़ा रहे हैं। तमाम अदब व एहतराम के साथ अदालतों के लिए हमने उनके फैसले माने भी हैं, पीपल्स पार्टी ने भी माने, लेकिन बाद में देखा, तारीख ने साबित किया कि वो फैसले गलत। ठीक है, अब आप बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया। आप सिर्फ बता दीजिए। मैं इधर गलत इस सीट पे बैठी हूँ, इस सीट पे मैं कुछ नहीं बताती। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब और भट्टी साहब। इस सीट पे बैठ के मैं सिर्फ ये कहूंगी कि बाकी बात दुरुस्त है कि मौरख ये लिखता है कि जब सियासी मामलात अदालतों में चले जाएं तो बड़े मसले पड़ते हैं, मगर ये बात भी, और नाइंसाफ़ी हुई होगी, मगर ये बात भी अपने तय दुरुस्त है कि इन नाइंसाफ़ियों का मुकाबला आपको बाहर अदालतों में करना है। एक रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में, सिस्टम है, इट्स नॉट द लॉ ऑफ द जंगल। आपको फिर भी सिस्टम को तस्लीम करना है, वो सिस्टम के जिसके ऊपर आपकी सरबराही रही है फॉर द बेटर हाफ ऑफ व्हाटएवर डेमोक्रेटिक प्रोसेस वी हैव सीन इन दिस कंट्री। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।